अशोक नायक पहले नाम ले लेते हो भाई, बाद में ना करिए बा। अशोक नायक उकर घर तो नहीं जाना हो, लेकिन भाई 100 रुपया पुरस्कृत कर रहे सुहाना जी के। बहुत बहुत धन्यवाद उनके।
লাগে হলি নিয়া সোনা লাগে হলি নিয়া নিচে মন ভিতর ভিতর লাগে হলি নিয়া ডিয়ার লাগে হলি নিয়া নিচে মন ভিতর ভিতর লাগে হলি নিয়া ডিয়ার লাগে হলি নিয়া ডিয়ার লাগে হলি নিয়া बहुत बहुत धन्यवाद सुहाना देवी।